ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରୂपेଶ କୁମାର ପଟେଲ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିବେଦାନ ବ୍ଲକ ବାଲସଂକ୍ରା। ଆଜିର ଏହି ଆବାସୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଭୂଗୋଳ ପାଠର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଶିଳ୍ପ। ତ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉଟା ପୂର୍ବର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଶିଳ୍ପର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ, ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯାହା ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛି, ଆଜିକା ଯୋଉ ତିନୋଟି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶିଳ୍ପାୟନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମର ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ ସେଟା ହେଲା, ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ ଏଥିରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି, ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଏ ପୁଞ୍ଜିର ପରିମାଣ, ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଶିଳ୍ପର ଆକାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ହେଇଥାଏ ପୁଞ୍ଜି, ସେ ପୁଞ୍ଜିର ପରିମାଣ, ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପର ଆକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଆଡକୁ ଯିବା ଆମେ। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜିକା ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କାର୍ପାସ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ ମାନେ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ବା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, କାର୍ପାସ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ। ଏଠି ଆମର ମନେ ରଖ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆତିଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଶିଳ୍ପକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବା। ତାପରେ
ଆମର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଓ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢି ଉଠିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢିଥିବା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଇତିହାସ ପଢିଥିବା, ତାପରେ ପରେ ମଣିଷ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା ଏବଂ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କଲା ଏବଂ ଲୌହ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବା ଲୁହାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଏଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ତାର ମାନେ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। ତ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ପୋଷାକ ବା ପଶୁ ଚମଡା ଗଛର ଛାଲି ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାପରେ ପରେ ସେ ସୂତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା, ସୂତାରୁ ମାନେ ଲୁଗା ବୁଣିକିରି ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତାପରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରେଡିଓ टेलीविजन माने मोबाइल फोन जहाँ जहाँ आम बर्तमान व्यवहार कर इंटरनेट रे माने सोशल मीडिया इत्यादि इत्यादि सब हूँ प्रजुक्ति विद्या शिल्प जोड़ा कि आधुनिक भाव में मान्यता पाई आधुनिक जुगर से माने तार विकास ठीक से आमर जर्मनी युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान और रूसिया रे बहुत लौह इस्पात कारखाना गढ़ी उठी माने पृथ्वी रे अनेक देश अच्छी तो सही देश मान भर जोड़ा मुख्य देश जोटि की आमर लौह इस्पात कारखाना मान गढ़ी उठी माने जर्मन युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान और रूसिया यहाँ हूँ बृहत लौह इस्पात कारखाना गढ़ी उठा देश आउ ए देश मान बहुत बहुल भाव में माने लौह इस्पात कारखाना अच्छी लौहर उत्पादन हुए कारखाना आसवा बयन शिल्प रे जो देश गुड़िक माने पृथ्वी प्रमुख देश गुड़ाक अच्छी से देश गुड़िक भितर आमर भारत स्थान पाई दक्षिण कोरिया जापान और ताइवान देश रे अधिक देखा जाए जोड़ा बयन शिल्पटा सूचना और प्रजुक्ति विद्या केंद्रीय आमर जोड़ा कि कैलिफोर्निया युक्तराष्ट्र अमेरिका सिलिकन उपत्यका और भारत बेंगलुरु उल्लेखयोग्य माने सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आमर पृथ्वी जो प्रमुख स्थान गुड़ा अच्छी जोड़ा कि युक्तराष्ट्र अमेरिकार कैलिफोर्निया जोड़ा कि सिलिकन उपत्यका नाम परिचित एवं आम भारत बेंगलुरु आमर सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में सारा पृथ्वी में माने अग्रणी अच्छा आसवा आम शिल्प विषय मुख्यतः भाव में आम आलोचना कले लौह शिल्प बयन शिल्प एवं सूचना एवं प्रजुक्ति विद्या तो प्रथम आम आलोचना करवा लौह इस्पात शिल्प विषय तो यह एक मौलिक शिल्प यार उत्पादन को अन्य शिल्प कंचामाल भाव में व्यवहार करा जाए अर्थात लुहा व्यवहार करी अनेक गुड़े शिल्प गढ़ी उठी थाए तो लौह इस्पात शिल्प जोड़ा अच्छी से जोड़ा उत्पादन हुए ताकू व्यवहार करी कंचामाल हिसाब से व्यवहार करा जाए अन्य उत्पादक को यार जो उत्पादन हुए से उत्पादन को अन्य शिल्प कंचामाल भाव में व्यवहार करा जाए तापरे लौह इस्पात शिल्प आमर कंचामाल भाव में मुख्यतः कौन व्यवहार हुए ना लुहा पत्थर लौह इस्पात शिल्प कंचामाल भाव में लुहा पत्थर कोयला एवं चून पत्थर सहित श्रम पुंजी भूमि तथा आधारिक संरचना निवेश करा जाए अर्थात कंचामाल हिसाब से आमर लुहा पत्थर कोयला एवं चून पत्थर व्यवहार कर जाए ता सहित श्रम जो माने सेठी श्रम प्रदान करथांती सेठी निश्चित भाव में आमर लोक मानकर दरकार होता है श्रमिक दरकार होता है तो सहित पुंजी दरकार हुए माने गोटे कारखानाटे बसाइवाई हेले सेठी पुंजीर आवश्यक हुए धनर आवश्यकता होता है ता सहित भूमि
गोटे अंचल दरकार होता है बिना भूमि रे आमे कौन जगह बा भूमि बिना कौन शिल्प प्रतिष्ठा करा जाय पारिबो नहीं। तो कंचामाल हिसाब रे हमर लोह पत्थर कोयला आ चून पत्थर एवं श्रम अर्थात श्रमिक एवं पुंजी एवं भूमि निहाती दरकार तबे जाय करी एही शिल्प प्रतिष्ठा करा जाय पारिबो। तापरे लोह इस्पात सहित हमर एल्युमिनियम निकेल तंबा आदि धातु को खूब कम मात्रा रे मिसाई स्वतंत्र धरणर इस्पात प्रस्तुत कर जाय अर्थात लुहा सांगरे अन्य जो धातु अच्छी एल्युमिनियम निकेल तंबा ये गुड़िक लुहा सहित मिसाई माने स्वतंत्र धरणर इस्पात प्रस्तुत कर जाए जहाँ कि आम मिश्र धातु कही था फांटी लुहा न यही सब धातु मिसेकरी स्वतंत्र धरणर इस्पात प्रस्तुत करा जाए एवं सेटा मिश्र धातु कहा जाए जोड़ा कि आमर स्टेनलेस स्टील कहूँ जो आमर आल्पिन कंटा होची जो धातु गुड़ाक सहजरे जंक लगे ना से गुड़ाक हूँ माने लुहा सहित ये सब मिसाई देला परे से गुड़ाक आउ टिके कठिन होकर मजबूत होता है मिश्र धातु कहती। तापरे इस्पात आधुनिक शिल्प जगतर मेरुदंड सदृश कारण कौन ना आम व्यवहार करुवा प्राय जिनिस लोह इस्पात जिते जिनिस आम परिवेश आम देखुचु जहाँ किसी आम व्यवहार करुचु जो गुड़ाक है कि माने कल कब्जा जंत्रपाति ट्रक बस रेलगाड़ी सेफ्टी पिन छुंची किसी नाम दिखाई अनेक जिनिस अच्छी जोड़ा कि आमर लुहारू तैयारी होता है जोड़ा कि लुहारू तैयारी होता है लौह शिल्पटा हूँ आमर ये पृथ्वीर मेरुदंड सदृश अर्थात लुहा बिना कौन अन्य तैयारी करने से संभवपर नुह तेणु प्रत्येक जिनिस ये आम आलोचना कले कल कब्जा हो जंत्रपाति हो ट्रक हो बस हो रेलगाड़ी हो सेफ्टी पिन हो चुंची हो जाबत जिनिस घर तैयारी करने छड़ दरकार हो जहाँ जहाँ जिन सब प्राय अधिकांश जिनस लोह इस्पात तैयारी होता है। तो ये भाव में आम जापार जे लोह इस्पात गुरुत्व आम समाज आम देश आम पृथ्वी केते जरूरी अटे। तो 1800 मसीहा पूर्वर आमर कंचामाल शक्ति जोगाण तथा प्रवाहित मधुर जल थिबा स्थान मानक लोह इस्पात कारखाना गुड़िक गढ़ी उठी। तो प्रथमे आज आम 2025 मसीह पहुंचीचु। तो 1800 मसीहा पूर्वर माने एबेठू 225 वर्ष आगु माने जोड़ी कंचामाल मिलुथिला शक्ति जोगाण हो पारुथिला तो सहित मधुर जल थिबा अंचल मुख्यतः आमर इस्पात कारखाना गुड़िक गढ़ी उठी 1800 मसीहा पूर्व। तापरे 1950 मसीहा ठारू सामुद्रिक बंदर निकटवर्ती विस्तीर्ण समतल अंचल लोह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा माने 1800 मसीहा पूर्वर जो कंचामाल मिलता शक्ति जोगाण हो पारुथिला आउ मधुर जल थिबा अंचल लोह इस्पात कारखाना गढ़ी उठिला। किंतु धीरे धीरे माने आमर सभ्यतार विकास घटिला धीरे 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 माने मनुष्यर चाहिदा बढ़ला लोह इस्पात प्रति। तो परवर्ती समय 1950 मसीहा पर ठारू सामुद्रिक बंदर निकटवर्ती विस्तीर्ण समतल अंचल माने समुद्र पाखापाखि विस्तीर्ण समतल अंचल तो सहित आमर से अंचल माने समुद्र निकटवर्ती विस्तीर्ण समतल अंचल लोह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठित होता। तार कारण भी अच्छी समुद्र कूलवर्ती अंचल कहीं लोह इस्पात कारखाना परवर्ती समय 1950 मसीहा से सब अंचल मान माने लोह इस्पात कारखाना गढ़ी उठला। कारण तार हूँ जे कारखाना गुड़िकर आकार विशाल थिला एवं लुहा पत्थर विदेश आमदानी कराउतला। जेहेतु गोटे लोह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा करने विराट समतल अंचल दरकार
तो सहित कंचामाल आसीबा पई उपयुक्त माध्यम दरकार जोटा कि जहाज द्वारा बहुत हजार हजार टन माने लुहा पत्थर विदेश रु आमदानी करा जाई पारला एवं आमदानी करा गला परे लुहा पत्थर बा लोह शिल्पर सेठी विभिन्न लुहा जिनिस सब तैयारी हला एवं ताकू आमदानी लुहा पत्थर आमदानी एवं सेही लोह शिल्प बा इस्पात शिल्प रु प्रस्तुत विभिन्न परवर्ती समय जो जिनिस तैयारी हला ताकू मध्य विदेश को रप्तानी करिया पई जलपथ ही एकमात्र माध्यम आमे आकाश पथर बेसी ओजनिया जिनिस नहीं परिबा नहीं यहाँ करा जाई परिबो नहीं किंबा सड़क पथरे मध्य देश विदेश को आमे रप्तानी करि परिबा नहीं बा रेल पथरे मध्य सेटा संभव नुह किंतु जल पथरे आमे जो देश को चाहिए मध्य माने बहुत ओजन बा हजार हजार टन संख्या रे आमे देश विदेश को रप्तानी करि परिबा एवं बाहर देश मध्य कंचामाल रप्तानी करिया पे कंचामाल आमदानी करिया पे सुविधा हैला तेणु समुद्र पथ ही उपयुक्त माध्यम थिबा कारणरू कोन हैला ना सेही समय रे हमर सामुद्रिक बंदर निकटवर्ती अंचल रे माने हमर लोह शिल्प गढ़ी उठला आ लोह इस्पात कारखाना सेठी प्रतिष्ठित हैला तो हमर जर्मन युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान और रूसिया रे बृहत लोह इस्पात कारखाना गढ़ी उठी आगु आम आलोचना कर सारी जे पृथ्वीर जो देश मानक बेसी करके लोह इस्पात कारखाना गढ़ी उठी से गुड़ाक है जर्मन युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान एवं रूसिया यही 5टी जो देश जर्मन युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान एवं रूसिया ये बहुत बड़ बड़ लोह कारखाना सब गढ़ी उठी भारत में लोह इस्पात कारखाना गुड़िक मुख्यतः कंचामाल सस्ता श्रमिक परिवहन और बजार सुविधा थिबा स्थान मानक प्रतिष्ठित होती आम भारत में भी लोह इस्पात कारखाना गढ़ी उठी जेहेतु आम सुंदरगढ़ जिले में अच्छु सुंदरगढ़ जिले में पाठ पढ़ुचु तो आम सुंदरगढ़ जिलार जो राउरकेला ना समस्ते शुणिथिबा सेठी मध्य एक बृहत आमर लोह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठित होती सेठी माने अनेक जिनिस से कारखाना लुहार जिनिस उत्पादन करा जाउछि तो मुख्यतः आम भारत में जो लोह इस्पात कारखाना गुड़ी गढ़ी उठला जो कंचामाल सस्ता श्रमिक एवं परिवहन और बजार सुविधा थी स्थान मान प्रतिष्ठित होता यही 4टा जिनिस नहेले माने कौन सी जगह जेकोसी कारखाना प्रतिष्ठा करा जाई पारे नाही कंचामाल मिलुवा दरकार श्रमिक भी सस्ता मिलुवा दरकार परिवहन और जोगाजोग परिवहन सुविधा रहा दरकार और बजार जो जिनिस उत्पादन हम तापाई बजार सुविधा थी स्थान मान प्रतिष्ठित होती तो से दृष्टि आम सुंदरगढ़ जिलार अल्ट्रा एक इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा होती तो सहित आमर भिलई भारतर भिलई दुर्गापुर कर्णपुर जामशेदपुर राउरकेला बोकारो आदि बड़ आदि स्थान मानक बड़ बड़ केन्द्र मान सब भारत में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा करा जाइए छड़ा बड़ बड़ इस्पात शिल्प गुड़िक भारतर 4टी राज्य यथा पश्चिमबंग झारखंड ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में अवस्थित आमर जोटा ओडिशा रे अछि राउरकेला आमर झारखंड अच्छी आमर जामशेदपुर छत्तीसगढ़ जोड़ा है भिलई आमर पश्चिमबंग रे जोड़ा अच्छी दुर्गापुर ये सब राज्य मानक आमर बड़ बड़ इस्पात केन्द्र गुड़िक प्रतिष्ठित होती स्थानीय संबल उपरे निर्भर करी कर्णाटक भद्रावती और विजयनगर आंध्र प्रदेश विशाखापाटना तमिलनाडु सालेम ठारे अन्य केतोटी गुरुत्वपूर्ण केन्द्र गढ़ी उठी अर्थात यही मुख्य स्थान गुड़िक छाड़ी कि कर्णाटक भद्रावती विजयनगर आंध्र प्रदेश विशाखापाटनम तमिलनाडु सालेम ठारे अन्य केतोटी गुरुत्वपूर्ण केन्द्र गढ़ी उठी शिल्प केन्द्र मान गढ़ी उठी आमर भारतर इस्पात उत्पादन
1947 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ଆମେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ତ ସେଇ ବର୍ଷ ତ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ମାତ୍ର 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା 1 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଛି, ବହୁ ଗୁଣିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯୋଉ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଏଠି ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଇଟା ଆମର ଜାମଶେଦପୁରର ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ତ 1907 ମସିହାରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ସାକଚି ଠାରେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଟିସ୍କୋ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଟିସ୍କୋ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଜାମଶେଦି ଟାଟାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମଶେଦି ଟାଟା ଯିଏକି ସେହି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଜାମଶେଦପୁର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଜାମଶେଦି ଟାଟା ସେଠି ଲୁହା କାରଖାନା ବା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାମଶେଦପୁର ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଜାମଶେଦପୁର ଭାବରେ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ଅନେକ କାରଣରୁ ସାକଚିରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ତ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତଥା ବେଙ୍ଗଲର ନାଗପୁର ରେଳପଥ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ହାବଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ରେଳପଥ କାଲିମାଟି ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ, ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏକ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯିବାର ସୁବିଧା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ସାକାଚି ଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯାହାକି ଆମର ହାବଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଯୋଉ ରେଳପଥ, ସେଇ ରେଳପଥ ଠାରୁ ମାତ୍ର 32 କିମି ଦୂରରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁହା ପଥର, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଲକାତା ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ମାନେ ଏଇ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଯୋଉ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆମର ଜାମଶେଦି ଟାଟା, କଣ ପାଇଁ କଲେ ନା ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁହା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ତା ସହିତ କୋଇଲା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ତାପରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବି ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ବଜାର ଦରକାର, ମାନେ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ବା ଯୋଉଠି ଯାହା ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ଦରକାର। ତ ସେଠି କୋଲକାତା ଭଳିଆ ବଜାରର ସୁବିଧା ମାନେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେଠି ଲୁହା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଝରିଆରୁ କୋଇଲା, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାମଶେଦି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସେ କଣ କଲା ନା ଝାରିଆରୁ କୋଇଲା ଆଣିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୁହା ପଥର, ଚୁନ ପଥର ଆଉ ଡୋଲାମାଇଟ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଣିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଯୋଉ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ସେ ଝରିଆରୁ କୋଇଲା ଆଣିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୁହା ପଥର ପାଇଲା, ତ ସହିତ ଲୁହା ପଥର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁନ ପଥର, ଡୋଲାମାଇଟ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିଲା, ଯାହାକି କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତା ଛଡ଼ା କଣ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ନିଜ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର
କରୁଛି। ତ ସହିତ टाटा लौह इस्पात शिल्प उपर निर्भर करी जामशेदपुर ठारे अनेक गुड़िए शिल्प संस्था गढ़ी गोटे बड़ शिल्प प्रतिष्ठा है माने निर्भर करी अनेक गुड़िए छोट बड़ अनेक शिल्प गढ़ी उठी थाए। तो से दृष्टि मुख्यतः सेठी मान लुहा कारखाना बा इस्पात कारखाना को निर्भर करी रासायनिक द्रव्य तैयारी कारखाना सब गढ़ी उठला। ट्रक निर्माण कारखाना जो ट्रक निर्माण हो पारुछि से अंचल रे मोटर गाड़ी यंत्रांश निर्माण हो पारुछि। रेल धारणा निर्माण होउछि रेल पटरी जो दिया हुए धारणा पई लोहा तापरे विभिन्न कृषि यंत्रपाती पल कब्जा टीण चदर केबुल तार इत्यादि उत्पादन करिथांती। अर्थात टाटा लौह इस्पात शिल्प उपर निर्भर करिके अर्थात सेठिकार जो लौह उत्पादन करा होछि से लौह को व्यवहार करिके माने विभिन्न रासायनिक द्रव्य तैयारी हो पारुछि। ट्रक निर्माण हो पारुछि मोटर गाड़ी यंत्रांश निर्माण हो पारुछि। तापरे हमर रेल धारणा तैयारी हो पारुछि कृषि यंत्रपाती सब तैयारी हो पारुछि आउ कल कब्जा आउ हमर टीण चदर केबुल तार जो केबुल तार से सब इत्यादि एठी उत्पादन हो पारुछि। अर्थात मुख्य कारखाना सहित अनेक गुड़े छोट बड़ अनेक शिल्प सेठी प्रतिष्ठित होता है। भाव में टाटा लौह इस्पात कारखाना को निर्भर करके अनेक गुड़े शिल्प गढ़ी उठा से अंचल में। आसवा पृथ्वीर आउ गोटे मुख्य लौह इस्पात कारखाना पिट्सबर्ग लौह इस्पात कारखाना जोटा कि युक्तराष्ट्र अमेरिका अवस्थित आमर युक्तराष्ट्र अमेरिका अवस्थित आमर पिट्सबर्ग लौह इस्पात कारखाना कि अमेरिकार एक गुरुत्वपूर्ण इस्पात नगरी जमी आम राउरकेला को स्टील सिटी कह जाए ठीक सेमती आमर युक्तराष्ट्र अमेरिका अवस्थित पिट्सबर्ग एक गुरुत्वपूर्ण इस्पात नगरी। पिट्सबर्ग ठारू 1500 किमी दूर रे अवस्थित मिनेसोटारू यह लुहा पत्थर आसी है माने मिनेसोटारू माने सेठू 1500 किलोमीटर दूर रे मिनेसोटारू माने सही कारखाना को लुहा पत्थर आसी है। आउ मिनेसोटा खनि अंचल पिट्सबर्ग पर्यंत पृथ्वीर सबुठारु सस्ता परिवहन व्यवस्था उपलब्ध माने सेठिकार परिवहन व्यवस्था बहुत सस्ता अन्य देश तुलन अन्य स्थान तुलन 1500 किलोमीटर दूर अच्छी किंतु माने मिनेसोटार खनिज अंचल पिट्सबर्ग पर्यंत पृथ्वीर सबुठारु सस्ता परिवहन व्यवस्था उपलब्ध माने बहुत सस्ता होता है। ताछड़ा यह बृहत जलपथ भाव में पृथ्वी प्रसिद्ध माने जलपथ जो जलपथ माध्यम विभिन्न माने जिनस आमदानी रप्तानी होता है। तो सही माने आमर मिनेसोटा जोटा कि यह बृहत ह्रद जलपथ भाव में पृथ्वी प्रसिद्ध। तापर बृहत ह्रद अंचल ट्रेन जोगे लुहा पत्थर पिट्सबर्ग को आसी थाए। बृहत ह्रद अंचल ट्रेन जोगे से ह्रद अंचल पाखापाखि जो ह्रद अच्छी से ह्रद अंचल ट्रेन जोगे लुहा पत्थर पिट्सबर्ग को आसी थाए। तो बृहत ह्रद अंतर्गत ह्रद गुड़िकर नाम हूँ सुपीरियर जो ह्रद गुड़ाक अच्छी ह्रद गुड़िकर नाम है सुपीरियर ह्यूरन ओंटारियो मिचिगान और इरी। यही ह्रद अंचल ट्रेन जोगे लुहा पत्थर पिट्सबर्ग को आसता है ताकि सुपीरियर ह्यूरन ओंटारिया मिचिगान और इरी। तापरे देशर प्राय प्रत्येक शिल्पानुष्ठान से मौलिक आधारिक संरचना निमंते लौह इस्पात उपरे निर्भरशील माने बिना लुहारे बा बिना लौह इस्पात शिल्प उपर निर्भर न करी आमे अन्य कोनोसी कल कारखाना बा अन्य कोनोसी जिनिस माने जोटा कि आम पई दरकार निहाती घर तोलिबा पई हो कल कारखाना तैयारी करिबा पई हो गाड़ी मोटर तैयारी करिबा पई हो इत्यादि इत्यादि माने जहा किसी अत्यावश्यक जिनिस सेटा होची लौह इस्पात शिल्प को छाड़ी अन्य कोनोसी कल कारखाना प्रतिष्ठा करबा पर ही पारिबो नाही
लौह इस्पात शिल्प उपरे प्राय अन्य जेते शिल्पानुष्ठान निर्भरशील। तापर आसीबा आमे कर्पास बयन शिल्प। तुला पशम रेशम और झोट आदि व्यवहार करी वस्त्र तैयारी करा जाए। तो हमर जो आमे वस्त्र व्यवहार करूछु तुला पशम रेशम झोट चारटा जिनस को व्यवहार करके हमर वस्त्र तैयारी करा जाए। तो बयन शिल्प रे विभिन्न तंतु ही कंचामाल भावे व्यवहृत होइଥାଏ। तो आमे वर्तमान तंतु गुड़िक व्यवहार करूछु ताहा मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे प्राकृतिक तंतु आ गोटे कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु आउ कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु आउ कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु गुड़िक है पशम रेशम तुला चेन और झोट गुड़ाक हूँ प्राकृतिक तंतु। कृत्रिम तंतु भितर आसला नाइलॉन पॉलिस्टर रेयन भाया अनेक गुड़िया आमर कृत्रिम तंतु आम व्यवहार कर। प्रथम कथा है प्रारंभ में आर्द्र जलवायु कृष्ण कर्पास मूर्तिका जो अधिक कपा उत्पादन और गमनागमन सुविधा थिबारु महाराष्ट्र और गुजरात रे कार्पास शिल्पर प्रसार घटी। आम भारतर जोड़ा बेसी करके कपा चाष हुए आमर माने महाराष्ट्र एवं गुजरात रे, कारण सेठिकार जलवायु आर्द्र जलवायु अटे एवं मूर्तिका हूँ कृष्ण कार्पास मूर्तिका जोड़ा कि कपा चाष उत्कृष्ट माटी एवं सेठी गमनागमन सुविधा अच्छी माने रेलपथ हो सड़क पथ हो बा आकाश पथ हो सबुथ जीवा आसबार सुविधा बहुत अच्छी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात रे कर्पास शिल्पर प्रसार आमर अधिक होती। से अंचल रे बेसी आमर कपड़ा तैयारी हुए, बेसी आमर कपड़ा कारखाना सब अच्छी। तो कार्पास बयन शिल्प एक पुरातन शिल्प, कारण आदिम काल मनुष्य जो वस्त्र व्यवहार शिखिला से दिन कार्पास बयन शिल्प पृथ्वी रे अच्छी, माने बहुत ये शिल्प बहुत पुरातन शिल्प। तो अष्टादश शताब्दी रे कलतंत्र द्वारा कर्पास बयन शिल्पर विकास आरंभ होता। माने 1800 शताब्दी रे प्रथम करी आगु हाथ रे लोक माने बुणा बुणी करुथिले लुगापटा, किंतु अष्टादश शताब्दी रो प्रारंभ रे हमर कलतंत्र द्वारा अर्थात मेसिन द्वारा कर्पास बयन शिल्पर विकास आरंभ होता। प्रथमे जो कलतंत्र द्वारा बा मेसिन द्वारा कर्पास बयन शिल्प आरंभ होता प्रथम करी ग्रेट ब्रिटेन रे, अर्थात जोड़ा कि आमे इंग्लैंड कहूँ ग्रेट ब्रिटेन रे एवं परे परे विश्वर अन्य अंचल को कलतंत्र प्रसार घटला। माने प्रथम करी हमर ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड देश रे हमर कलतंत्र द्वारा वस्त्र बयन करागला। तापरे सही शिल्प पुणी विश्वर अन्य देश को प्रसारित होता। तो वर्तमान जो पृथ्वी जो अग्रणी राष्ट्र अच्छा कर्पास बयन शिल्प क्षेत्र में, तो से भितर आमर भारत चीन जापान युक्तराष्ट्र अमेरिका ये देश गुड़ाक समग्र पृथ्वी रे अग्रणी देश हिसाब से माने आज अच्छी अग्रणी देश हिसाब से परिचित सारा पृथ्वी रे कर्पास बयन शिल्प क्षेत्र में। तो 1854 मसीह भारत में प्रथम आधुनिक कर्पास बयन शिल्प मुंबई ठारे प्रतिष्ठित होता। प्रथम करी आमर कलतंत्र द्वारा भारत में 1854 मसीह मुंबई ठारे जहाँ को कि आमे आगु बॉम्बे हिसाब से जानते मुंबई रे प्रतिष्ठित होता। एठाकार जलवायु उष्ण आर्द्र और जंत्रपाति आमदानी और बंदर सुविधा जेहेतु मुंबई भारत गोटे प्रमुख बंदर, तो सेठिका जलवायु तो उष्ण आर्द्र, तो जंत्रपाति विदेश जो जंत्रपाति आसव
ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବନ୍ଦର ସୁବିଧା ଥିବା କାରଣରୁ କଞ୍ଚାମାଲର ସୁଲଭତା ଓ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଆଦି କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା ନା ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ଯୋଉଟା କି କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ, ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଶରୁ ଆଣିବାର ସୁବିଧା ହେଲା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦର ଅଛି ସେଠି, ତାପରେ ଆମଦାନୀ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତାପରେ ସେଠି ବନ୍ଦର ସୁବିଧା କାରଣରୁ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ଶିଳ୍ପ ସେଠି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଥିଲା। ତ ସହିତ ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟରେ କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଆମର କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ମାନେ ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ତାପରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କୋଏମ୍ବାଟୁର, କାନପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଲୁଧିଆନା, ପଡୁଚେରୀ ଏବଂ ପାନିପତ ଏହିଭଳି ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ 1859 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ପ୍ରଥମ କରିକିରି କର୍ପାସ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ତାର ଚାରିଆଡେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଛି ସେଠି କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ, ତା ସହିତ ସୂତାକଟା ଓ ଲୁଗା ବୁଣା ପାଇଁ ସହାୟକ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ତା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି, କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ସୁଲଭତା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀର ସୁବିଧା ଏଠାରେ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଠି ଆମର କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ତ ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ସେଟା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 1/3 ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଣା ଯାଉଥିବା କପଡ଼ା, ଲୁଗାପଟା ଏସବୁ 1/3 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କଣ କରିଥାଉ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାଉ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ସହର ମାନେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସହର, ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ସହର କର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କରିକି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ। ତ କଞ୍ଚାମାଲ କପା, ଝୋଟ ଆଦି ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ କର୍ପାସ ଶିଳ୍ପ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଞ୍ଚାମାଲ ସ୍ୱରୂପ କପା, ଝୋଟ ଆଦି ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଓସାକା। ଓସାକା ଜାପାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର। ତାକୁ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ଓସାକାକୁ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଓସାକାର ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସୂତାକଟା ଓ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଜାପାନର ଯୋଉ ଓସାକା ସେଟା ଉଷ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଯୋଉଟା କି ସୂତାକଟା ଏବଂ ଲୁଗା ବୁଣା ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ତ ସହିତ ଓସାକା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେହେତୁ ଜାପାନ ଏତେ ବଡ ଦେଶ ନୁହଁ ଆଉ ସେଠି ଏତେଟା ମାନେ କପା, ଝୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ କୋଉଠୁ ଇଜିପ୍ଟ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଏଠାକୁ ତୁଳା ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ। ତ ସହିତ ଏଠାରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ମଟର ଗାଡି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ, ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି ଓସାକା ଠାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓସାକା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ।
तापरे किछि ना दिया हैछि तो ए ना गुडाक जोड़ा शॉर्ट फॉर्म रे अछि आउ ताकू आमे तार अर्थटा भी जानिबा पूरा नाम भी जानिबा जेमती टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जोड़ा कि हमर बही रे अछि तो से बहीटा को देखिकरी आमे निजे भी जानि परिबा एटा तार पूरा नामटा ताहले आजिकार हमर वस्तु थिला एठी आलोचना सरी जाइछि एबे किछि मूल्यांकन प्रश्न आमे आलोचना करिबा प्रथमे प्रश्न पचारुछि नूतन भाव गढ़ी उठिथिबा शिल्प को की आख्या दिया जाउछि तो शीघ्र शीघ्र कहबा नूतन भाव गढ़ी उठिथिबा शिल्प को की आख्या दिया जाउछि ठीक अछि जानि नबा नूतन भाव गढ़ी उठिथिबा शिल्प को सूर्योदय शिल्प आख्या दिया जाउछि आधुनिक शिल्प जगतर मेरुदंड काक आधुनिक शिल्प जगतर मेरुदंड इस्पात को कहा जाए भारतर मानचेस्टर का कहा जाए भारतर मानचेस्टर जानते एवं आलोचना कले अहमदाबाद को कहा जाए केवल भारतर प्रथम आधुनिक कार्पास बयन शिल्प मुंबई रे प्रतिष्ठा होता केबे 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 भारतर प्रथम आधुनिक कार्पास बयन शिल्प मुंबई ठारे प्रतिष्ठा होता आमर 1854 मसीह क्यों द्रव्य गुड़ी को नहीं बृहत सॉरी क्यों ह्रद गुड़ी को नहीं बृहत ह्रद गठित अमेरिका रे सुपरिया ह्यूरन ओंटारियो मिशिगान एवं इरी ए ह्रद गुड़ी को नहीं बृहत ह्रद गठित होइछि परवर्ती प्रश्न ठीक उत्तर टी बाछि देखिबा बा ठीक उत्तर को बाछि कि कहिबा भारतर केउठारे प्रथम कार्पास शिल्प प्रतिष्ठा होइतिला दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता उत्तर कहबा दिल्ली नुह दिल्ली ठीक उत्तर नुह हमर ठीक उत्तर होची मुंबई तापरे केउ बृहत ह्रद अंतर्गत नुहे केउटी बृहत ह्रद अंतर्गत नुहे सुपरियर विक्टोरिया ह्यूरन मिशिगान कहबा ना फुल उत्तर विक्टोरिया माने बृहत ह्रद अंतर्गत नुह एटा विक्टोरिया टा तापरे केबे साक्षी ठारे लोह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा होइतिला हमर 1907 मसीह सिलिकन उपत्यका क्यों ठारे प्रतिष्ठित सिलिकन उपत्यका बेंगालुरु कैलिफोर्निया अहमदाबाद दिल्ली कहबा ठीक उत्तर कहबा शीघ्र शीघ्र ओसाका 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 प्रश्न सुनिबा ठीक से आगो जापान रो मानचेस्टर कहा को कहा जाए एबे जो भौणी उत्तर दो ओसाका बहुत सुंदर उत्तर ठीक अछि ओसाका एबे तम पई किछि गृह कार्य अछि तो ये गृह कार्य को आमे सब पढ़िबा पढ़ला साला पर गृह कार्य करबा एवं हमरो गृह कार्य कोन अछि ना भारत रो एक रेखांकित मानचित्र रे टिस्को को पंचामाल जोगोथबा स्थान गुडी कर अवस्थिति दर्शाओ ये उत्तर करबा एवं हमरो विषयगत शिक्षक शिक्षयित्री सर मानकु मैडम मानकु देखैबा आज शिक्षादान कार्यक्रम एठी समाप्त होला समस्त को पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद।